Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des sardines hachées dans du poivron au four. اليوم غنديرو السردين كفتة السردين معمرة في الفلفلة وغنديروها في الفران. On va avoir besoin pour les ingrédients des sardines que j'ai nettoyées et je les ai hachées, du riz, le riz blanc qu'on utilise, qui est très onctueux avec le lait, qu'on utilise pour le risotto aussi, un citron, persil et coriandre ciselé, de la tomate concentrée, du piquant si on l'aime, cumin, paprika, sel et poivre, de l'ail, des tomates écrasées et du poivron couleur, sinon du poivron vert normal comme ce qui est disponible. Alors غنحتاجو في المقادير، غنحتاجو الكفتة ديال السردين نقيتو وطحنتو، غنحتاجو الرز البيض العادي، وغنحتاجو حامضة، مطيشة الحك الحار الا كنا كنبغيو، كمون، تحميرة، الثومه، قزبر والمعدنوس، الملحه والبزار ومطيشه محكوكه. Alors, غنبداو بالكفته. On va commencer avec les sardines hachées. On va mettre le riz، تنديرو الرز على حساب الرغبه. الرز راه ما طيبناه ما حتى شي حاجه. Le riz, on l'a pas cuit ni rien du tout, normal. Alors, je vais rajouter 2 cuillères de tomates, juste pour rendre les sardines plus frais. Alors, المطيشه 2 معالق على السردين غير باش نخليوها شويه طريه. Alors, le sel, le poivre, الملحة والإبزار، un peu de piquant، شوية ديال الحار، un peu de tomate concentrée، شوية ديال المطيشة محكوكة، cumin، كمون، paprika، تحميرة، du persil et coriandre, puis on va écraser l'ail، غنزيدو الثومه. alors الثومه كنديرو على حساب حنا واش تنبغيو الثومه بزاف او لا. انا صراحه ما مكثراش بزاف. alors l'ail on la met selon notre goût. Si on aime plus d'ail on peut le mettre. Moi j'en ai pas vraiment trop mis. alors le reste de l'ail je vais l'écraser dans les tomates. اللي بقى ديال الثومه غنديرها في مطيشه. هنا وغنعصرو نص ديال الحامضه ونص غنقطعوه دواور وغادي نديروه من الفوق. alors on va prendre le jus de la moitié du citron et l'autre moitié on va la découper en rondelles et on va la mettre en haut du plat. alors دابا الكفته ديال السردين خلطت هذوك العناصر كامل، زدت عليها الحامض وخلطتها. alors pour les sardines j'ai tout mélangé, je l'ai mis de côté. maintenant on va s'occuper de la sauce. غنديرو alors دابا غنديرو la sauce غنزيدو فيها كاع هادشي اللي بقى. alors pour la sauce on va ajouter tout ce qu'on a ici, tout ce qui est resté. alors la tomate concentrée، مطيشة الحك الحار إلا كنا كنبغيوه، la sauce piquante si on l'aime، cumin، paprika، le reste de la cuillère، poivre، الإبزار،
sel. Puis le persil, je vais garder un peu pour le mettre en haut. الربيع غنديرو غنخليه واحد شويه باش نديرو من الفوق. On va mélanger tout ça. Voilà. Alors, on va prendre un plat qui va au four. غناخدو شي حاجه اللي كتدخل الفران. On va mettre un peu de sauce en bas. غنديرو شويه ديال لا صوص لتحت. Et on va farcir les poivrons. Alors les poivrons, je les ai nettoyés, je les ai vidés, mais j'ai gardé un peu la tête. Pour ça donne un meilleur décor. Bon, j'ai juste enlevé ce qu'il y a à l'intérieur. Alors الفلفله حلوه تنخويوها من الداخل، ما خليت هاد النباته ديالها ما حيدتهاش، تنخويوها غير من الداخل باش تنخليو ليسباس. On va prendre une fourchette et piquer un peu les poivrons. غناخدو فرشيطه وغادي نتقبو شويه الفلفله من التحت باش بهاد الطريقه تدخل لاصوص للداخل وتتخرج البنه ديال السردين ولا هذا. Alors on va prendre la viande, on va bien farcir à l'intérieur. N'oubliez pas que le riz va un peu gonfler. ما تنساوش ان الرز غيتنفخ شويه، يعني راه غادي يعني ما تبومبوهاش ما تعمروهاش حتى الفوق. Alors الرز راه غادي يتنفخ شي شويه. Le riz va un peu gonfler, alors il faut pas bomber la farce, juste ce qu'il faut. وتنستفوهم فوق من هاد لاصوص طوماط. Et on va les mettre sur la sauce tomate. Alors من عمرنا الفليفلات مطيشه حتى هي نقدروا نعمروها او قرعه او دنجال او اللي حنايا تنفضلوا. الا بقى لنا شويه ديال الكفته نديروها كويرات هكا في الجناب. تناخذوا الحامض تنحطوه هكا فوق منهم، و لا صوص زدت فيها غير شويه ديال الماء تنديروها من الفوق. Alors après qu'on ait farci les poivrons, on peut aussi farcir des tomates, des aubergines, ce qu'on préfère. N'importe quel légume peut se farcir. J'ai mis les rondelles de citron en dessus, pardon. Et on va, la sauce tomate, j'ai un peu rajouté un petit peu d'eau, parce que le riz, on sait qu'il absorbe beaucoup d'eau. Et le reste des sardines, je les ai mis en boulettes dans les côtés. Sinon, on peut farcir un autre légume. Et on la met en haut. J'ai préchauffé le four à 200 degrés à peu près. سخنت الفران على 200 درجة وتندخلوه يطيب حتى تيبان لينا نشف من لاصوص، لان مطيشه غتطلق لاصوص وهذا والفلفله حتى هي، وعاد نخرجوه. الوغ الفران على 200 درجة. Alors le four à 200 degrés, on va les faire cuire jusqu'à ce qu'on voit que la sauce est bien sèche et plus onctueuse, parce que les tomates ils vont donner un peu d'eau, les poivrons aussi. Alors on laisse bien sécher le tout et après on le présente. Alors j'ai oublié un peu de l'huile d'olive. Alors نسيت شويه ديال زيت العود من الفوق تيلذذ بزاف. Voilà, ça donne un meilleur goût. Et on va les mettre au four.
ها هو السردين ديالنا من طاب. تقدروا تعوضوا الكفته السردين بالكفته ديال الكري اولا ديال الدجاج اولا ديال لا دند اللي بغيتو. ماشي مشكل، كلهم كيجيو فيها لذاد. Alors voici notre plat après cuisson. Vous pouvez remplacer les sardines avec de la viande hachée, de la viande, du blanc de poulet haché, ce que vous souhaitez, tout va avec. C'est très délicieux et l'odeur, je vous dis pas, ça me met de l'eau à la bouche. Alors j'espère que vous avez aimé la recette. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Alors إلا عجبتكم الوصفة نتمنى ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد ديالي. بصحة وراحة، بون ابيتي.